ampon ka? What if pasip-sip ka? What if What if di ka nag-toothbrush? What if iso nga nabubog data ko rin mat mo ka daki-daki mo ta ngam ha damama mo kat hangan na bungbong di kuri mat ken kida da iso nga ampon ka. What if yung suot mo pinupulot lang? What if damamang ken sa pang naalaga ka lang ijay lawag. What if What if platago mo ngam damamang ken papang muha nga plat iso hahang ka nagmana ka nga da. What if yung pinag-make up mo uring? Hoy, excuse me, hindi oring yung pinag-make up ko. And tsaka pa, hindi ako nag-make up no. And guys, tapos na yung what if ng Team Girl.